भिड हबार ये जो तांकर गोटे सेलिब्रेशन ए सेलिब्रेशन को मुझे आपण सामने एक्सप्लोर करी केमती हुए केमती करती आउ केमती केमती सब हुए। तो वीडियो रे लास्ट पर्यंत देखंतु आ देखिया चलंतु आगो कौन सब होउची। नमी सोराय एड़ा आमर उपखंड में मुंडाखेरा गाँव में ही पालन करा हुए। ठीक है ये आमर कहवा गले बिजातला ब्लॉक रे मुंडाखेरा गाँव ही सोरायटा पूरा फेमस। सोहराय आईटा हूँ आमर पूर्णिमा हुए कार्तिक पूर्णिमा रे। आपण माने देखि परथुवे स्क्रीन उपरे ये जो साजसज्जा आ ये जो घर रे सब चित्र सब बना हेची याकु आगे आमे चलंतु देखिबा तापरे वीडियो रे आकु बढ़िबा। ये जो गछ ये जो टोटाली चारिपटे जुआड़े देखिबे उपरे सब झालर मरा हेची एवं ये जो मयूर चित्र माने आपण देखंतु एटा केते सुंदर भाबरे बनाइची। गछ उपरे हंस सब जो बसचंती बही रे सब आदिवासी भाषा रे लिखा हेची आ ये जो सब चित्र मु जहाँ आपन को स्क्रीन रे देखौची ए सबुरो किछि ना किछि गोटे गोटे स्टोरी अछि। ये घर ये जो घर आपण माने देखि परचंती ये जो कांथ आपण माने देखि परचंती ये होची आम गाँव रो प्रधान तांकरी घर तांकरे घरे ये सब चित्र विचित्र सब बनाइची। ये चित्र बनैया पछरे भी गोटे स्टोरी अछि। आज हूँ गोटे एभलिया स्पेशल दिन आम आग को देखिया कौन हो किंतु चित्र उपर नजर पकड़ा तो बहुत सुंदर अच्छी। वेलकम गाइस दिस इज सुमन मु सुमन आपण मान को स्वागत करछि मोर सुमन सर ब्लॉग रो आ गोटे नया वीडियो रे। एक्चुअली आज आम मुंडाठाकुरा गाँव रे होची गोटे एभलिया दिन जोटा कि बहुत स्पेशल। ये स्पेशल कहबार मेन रीजन होची या देखंतु आज टोटली गाँटा को हमर पूरा सोना कनिया रख सजाइछि। मु आपण को टिके व्यू ऊपर जदी कथा कहबी ताले आपण माने देखि परथिबे एबे हमर टिके समय पूर्वरु एठी जो गाई को आनिकी बंधा हैला गरु खुंटा हबो लोक मानकर ए जो भिडियो आपण माने चारि साइड जुआड देखिबे समस्त घरे खुचीर लहरी। ए सब कहिया मेन कारण होची या जे आज हूँ गोटे ये स्पेशल दिन जहाँ को कह जाए कुमार पूर्णिमा कार्तिक पूजा। कार्तिक पूजा रे आमर ओडिया घर झील बोहू मैंने सब जाती सकाଳେ डंगा भसैवा आ संध्या हेले आम गाँव जो आदिवासी लोक अच्छा से कौन तांकर गरु खुंटा करती आपण मैंने जो डेकोरेशन को देखी पड़े डेकोरेशन सब केमती कौन रही जुआड़े देखिए चारिआडे पूरा डेकोरेशन होती माइक माइक तांकर जो माने संस्कृति तांकर जो पूर्वर परंपरा ये हूँ मुंडाठाकुरा और बिजातला ब्लॉक रो ये जो विलेज मुंडाठाकुरा यहाँ हूँ स्पेशल बट फेमस। ये बहुत बहुत भिड़ हुए आ भिड़ हबार ये जो तांकर गोटे सेलिब्रेशन ए सेलिब्रेशन को मुझे आपण सामने एक्सप्लोर करी केमती हुए केमती करती आ केमती केमती सब हुए। तो वीडियो रे लास्ट पर्यंत देखंतु आ देखिया चलंतु आगो कौन सब होउची। सोहराई विषय किछि सोहराई विषय हमर तो कोना सोहराई चले छी 3 दिन हला आज चले छी। प्रकृत रे एटा होचे 5 दिन और सोहराईटा या हमें 3 दिन पालन करूं 4 दिन पालन करूं। ये आज होचे गरु फुटा आज सब गाँव लोक गरु फुटाउछन आउ तो आमर पंचायत लोक डाक आसिकले 5 लोक आसिकले मैंने एवं फुटा आरंभ करबे। फसल बहुत भिड़ होती भिड़ हेब एना आसुंट कुणा कुटुम आसुंट घर
तो आपण मैंने देखिपे आम एवं आम गाँव चारिपटे भ्रमण करूँ देखू कौटी कौन होची कौन नाई एवं केमती कौन तांकर जो परंपरा तांकर जो कल्चर से केमती कौन प्रोसेस रे करूछंती मु आपण मानकु पूरा अपडेट देबी। तो वीडियो से तो देखंतु आगु कौन कौन सब होची वीडियो से तो लास्ट पर्यंत देखंतु चलंतु जीवा देखिया आगे सब कौन होची। तो आपण मैंने देखिपे स्क्रीन उपरे ये जो माने खुंट चारि पाखरे बुलुचंती ये होची गोरु भिड़का जोटा कह जाए आम गाँवली भाषा रे ये होची तांकर गुटे परंपरा। ये परंपरा कहर मेन कारण होची या जे एमाने तांकर आदिवासी लोक मानकर जो आम गाँव सांताड़ लोक अछंती तांकर ये होची सबुठारु बड़ पर्व माने आज भरिया दिन रे से तांकर जो बंधु बांधव तांकर जो रिलेटिव समस्ते जेते अछंती समस्ते आज भरिया दिन रे से माने तांकर रिलेटिव मानकु इनवाइट करंती से तांको गाँ को आसिला परे तांको घरे विभिन्न प्रकार पिठा तापरे विभिन्न प्रकार रोषेईवास विभिन्न प्रकार आइटम आमिष नुह निरामिष तैयारी हुए तैयारी हला परे सब बलद जो अच्छी बलद को आनिकी मझिरे बंधा जाए बंधा गला परे तांको ए भलिया तांको माने भिड़का जोड़ा गोरु भिड़का कह जाए आम गाँवली भाषा रे ए भलिया भिड़कांती आ एई पर्व तांकर होची टोटाली 5 दिन रो पर्व। प्रथम दिन गट पूजा हुए ए भलिया बहुत माने बाय स्टेप हला परे आज होची आपनकर 4 नंबर दिन जो दिन कि गोरु भिड़का करा जाए आ भिड़ एते मात्रा रे भिड़ हुए जोटा कि रास्ता चलने बाट न थाए एमाने कौन करती टोटाली गाँव रे जेतिकी आदिवासी बा जेतिकी सांताल लोक अछंती जहाँ जहाँ घरे गोरु अच्छी जहाँ जहाँ घरे गोरु गाई गृहपालित पशु जो आमर गाई बा बलद अच्छी तो बलद मान को से माने आनती मझी दांड रे गोटे खुंट गाड़ी की से बांधिकी ये भया नचांती आउ ये सब कले तांकर कौन तांको मानिया कथा जे से माने फास्ट पूजा करती जेहेतु गौ माता तांको पूजा करती पूजा कर सारा परे ये भलिया कले तांकर विश्वास जे माने एटा होची तांकर गुटे पर्व तांकर गुटे परंपरा ये भलिया करिया द्वारा से माने तांकर गुटे एंटरटेनमेंट आ सम निज भितरे गुटे बॉन्डिंग हुए भल कम्युनिकेशन रुहे समस्ते समस्तक सहित मिलामिशा बसवास करि पारंती। ये भलिया 3 राउंड से माने मारिबे ये होची बोधे ये होची सेकंड राउंड। तो चलंतु देखिबा आगो को आहुरी कोन कोन सब होची वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु आहुरी बहुत मजा हबो। एटा हमर होची हमर कुनामी सराय एटा हमर उपखंड रे हम मुंडाकरा गाँव रे ही पालन करा हुए ठीक है। ए हमर कहया को गले बिजातला ब्लॉक रे मुंडाकरा गाँ ही सरायटा पूरा फेमस। तो ए तो देखु जंते गोरु या चल आसु जंती तो कुनामी सराय ही भलो आ पूरा गाँव को सोना पूरा गाँव जी पूरा पूरा सजे ही से विषय कोन कहया को चाहिए समस्त मोरे। हां सराय होची हम संतान को सबठो बड़ पर्व तो आमे जेतु ताकू बजाय रखिछु आमे गुटे राउंड वर्तमान हमर कंप्लीट हे गलानी एबे हमकु 3 राउंड मारिबार अछि। तो सेकंड राउंड टोटली गाँ हमर बहुत बड़ से पड़े जाइछि एंड एबे धीरे धीरे समस्ते निज निजर जो बलद गाई जहाँ भी हो करिकी बांधुचंती। तो फाइनली वीडियो सहित लास्ट पर्यंत देखंतु अब देखिया किछि लोकन संगे कथा बा पचारिबा तांकू जे केमती कोन हुए आ केमती कोन करा हुए। तो आसंतु जीवा म सहित पचारिबा सार अछंती हम सामने रे सारंकु पचारिबा जे हमर सहराय आउ एटा होछि हमर पूर्णिमा रे हुए कार्तिक पूर्णिमा रे हला आज बहुत धूमधाम रे हुए आम गाँव रे प्राय आम गाँ पाखर सब आड़े सब सरी जाई थाए आम गाँव रे लास्ट तेणु बहुत भीड़ अच्छी आउ अल्प समय मध्य आपण माने सब देखि पारबे हमर सांताड़ हमर सहराय पर्वटा बहुत आउ देखबे समस्त बहुत धूमधाम रे। तो आपण मैंने देखी पड़े ये जो मादल जहाँ को कहुए मृदंग नुह ये हूँ मादल आ जो बाड़ी धरी लोक जनक होती बाड़ी धरी सार जनक होती जहाँ बलद से लोक से पाखे रे एवं एमाने चारि पाखे बुलिकी या नचेबे माने डरेबे ये करेंगे से करेंगे सी जदि से मिस हो गला देन ताने ये जो बाड़ी धरी लोक बा जहाँ बलद सी कौन करेंगे सी आर वर्ष को गोटे बड़
ମାନେ ହାଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କୁ ହାଣ୍ଡିଆ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଜାମସ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଭାଇ ଜଣକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେ ଚିରା ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ଯେଉଁ ମାଦଲ ଲଗାଇଥିବା ଭାଇ ଜଣକୁ, କିମ୍ବା ସେ ଝିଅ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯେଉଁ ବୁରା ଧରିଥିବା ଭାଇ ଜଣକୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଭାବୁଥିବେ ସେ ଏଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁ ପିନ୍ଧିଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଜାମସ୍ତି। ଆଉ ମଜାମସ୍ତି କରିବାର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ଏମିତି ଭିଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆଖପାଖ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଗାଁର ଯେତେ ବି ଗାଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ସେତେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ସମସ୍ତେ ସବୁଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକି ନାଚିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ଏଇଭଳିଆ ସେ ତାଙ୍କର ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ସହରାଇ ପର୍ବ ଯାହା ବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ନଥିବ। এই ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଭିଡ଼ିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ 3ଟା 3:30 ସମଥିଙ୍ଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସରିବାକୁ ରାତି 10ଟା 11ଟା ହେଇଯାଏ। ଗୋରୁ ଭିଡ଼ିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 6 ପାଖାପାଖି ସରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକି ଯେଉଁ ନାଚନ୍ତି ସେ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା, ନିଆରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। এই দেখন্তু ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ମାଦଲ ଧରିକି ଚାରି ପାଖରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଲମେଟ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଭାଇ ଜଣକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ତାଙ୍କୁ ନଚଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ୟୁନିକ୍ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଜେସନ୍ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ୟାଠୁ ବେଟର୍ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିପାରିବା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବେ ଆମର ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଘର। ଆଉ এই ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରୁ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଆଉ ଏଣ୍ଡିଂ ବି ହେବ ସେଇ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଟୋଟାଲି ଗାଁର ସମସ୍ତେ ରାଉଣ୍ଡିଂ କରିବେ, 3 ଥର ରାଉଣ୍ଡିଂ ମରା ହେବ। ଗାଁକୁ ପୁରା ବୁଲିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ବଳଦ ଅଛି ଯାହା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତାକୁ ନଚେଇବେ। এইভଳିଆ এই ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକରେ ମୁଣ୍ଡାଟାକୁରା ଗାଁରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଯାହା ବି ହଉ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ମଉସା ମାଉସୀ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିକି ବୁଝିଲୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମଜା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନିଆରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ଭିଡ଼ ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଯଦି କାହା ମନକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ପରି ଆମକୁ କିଛି କହିଦେଇଥାଏ ତ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆମର ଇଏ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାଲି ଆସେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେବା। ତ ଏବଂ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ନାଚ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। তো ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅନ୍ଧାର ବି ଆସିଲାଣି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଲାଗିଛି। ଆଉ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ହାତ ଧରା ଧରି ହେଇକି ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳୀ କଲଚର ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେଇଟା ବି ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ମୋର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି।
ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ଏକା ସହିତ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗୋରୁକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳଦକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଭିକାଯାଏ ସେ ଗୀତ ଶୁଣିବାର ମଜା ଅଲଗା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୀତ ସହିତ କିଛି ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଯଦି କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଗୀତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ କହିବି ତାହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଦିୱାଲି ଦିନ କାଳୀ ପୂଜା ଦିନ ଦିୱାଲି ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଆମ ଗାଁର ସାନ୍ତାଳ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ବାଣ ଫୁଟେଇବେ, ଦିୱାଲି ମାନିବେ, ଦୀପ ଜାଳିବେ, ଗୋରୁ ଭିକା କରିବେ, ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକି ନାଚିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଜା ବଜେଇବାର ସାଉଣ୍ଡ ଯଦି ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ମୁହଁମରା ଚାଲୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବୋରିଂ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକି ନାଚିବାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଯେଉଁ ମାଦଲ ବଜେଇବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାନ୍ସ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଡାନ୍ସ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡାନ୍ସରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ବି ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକି ସାନ୍ତାଳୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେମାନେ ସବୁ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକି ନାଚ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ଏ ଜାଗା, ଆଉ ଲୋକମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ବିତେଇଲି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଭିଉ କଥା କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ହାତ ହଲେଇକି ଆମକୁ ହାଇ କଲେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଛିଡ଼ା ହେଇକି କେତେଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ପୁରା ଚାଲିଛି ଧରଧାରରେ। ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ଷ୍ଟାଇଲ୍, ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ର ସାଜସଜ୍ଜା ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗା, ଯେଉଁଟାକି ଯେତେ କହିବି ମୁଁ କମ୍ ହେବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ସହରାଇ ପୂଜା ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଏଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ।